Olá, queridos amigos. Olá, queridos amigos. Meu nome é Silverino. Mi nombre es Silverino. Aqui é meu tradutor Moses. Este é su tradutor Moses. E sou o fundador do Instituto IAG. E soy fundador del Instituto IAG. Instituto de Agricultura e Evangelismo. Instituto de Agricultura y Evangelismo. Uma escola de formação missionária que está localizada no Brasil. Una escuela de formación misionera que está ubicada en Brasil. Nós vamos ter a grata oportunidade de estudarmos 8 temas. Hoy tendremos la linda oportunidad de estudiar 8 temas. Pelo menos vamos começar hoje. Por lo menos hoy comenzaremos. O tema geral desta série El tema general de la serie vai ser tempos de chuva. va a ser tiempos de lluvia. Nós vamos abordar alguns elementos relacionados à chuva temporã e à chuva serôdia. Vamos a estudiar algunos elementos que tienen relación con la lluvia temprana y la lluvia tardía. E o título da mensagem desta oportunidade Y el tema del mensaje en esta oportunidad é um panorama geral sobre a chuva temporã. es un panorama general acerca de la lluvia temprana. Nós vamos dedicar 4 estudos a falar um pouco sobre a chuva temporã. Vamos a dedicar 4 estudios para hablar un poco acerca de la lluvia temprana E depois mais 4 para falar sobre a chuva serôdia. y 4 más para hablar de la lluvia tardía. O meu objetivo vai ser apresentar esse assunto de uma perspectiva mais bíblica do que o espírito de profecia. Mi objetivo es presentar este tema de manera más enfocada hacia la Biblia que al espíritu de profecía. Porque quando usamos o espírito de profecia, realmente é bem fácil apresentar esse tema. Porque cuando ocupamos el espíritu de profecía es muy fácil presentar el tema. Então eu gostaria de contribuir com vocês, apresentando desde uma perspectiva mais bíblica. Entonces me gustaría compartir con ustedes presentándolo desde una perspectiva bíblica. Vamos começar com Tiago, capítulo 5. Vamos a comenzar con Santiago, capítulo 5. E esse texto vai ser o nosso texto introdutório. Y este va a ser nuestro texto para introducir. Tiago 5, 7. Santiago 5, 7. Diz: Dice así: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Eis que o lavrador espera pacientemente o precioso fruto da terra, Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Eu sou agricultor de nascença Soy agricultor de nacimiento e a minha vida toda atuei na agricultura. y toda mi vida he actuado como agricultor. E é interessante quando nós olhamos no mundo físico da agricultura, Y es muy interesante cuando miramos hacia el mundo físico de la agricultura, que de fato existe uma ansiedade muito grande por parte do agricultor em receber estas preciosas chuvas. que de hecho hay una ansiedad muy grande de parte del agricultor para que vengan las lluvias. As primeiras chuvas são chamadas, mesmo na agricultura normal, aqui na América do Sul, de chuvas temporãs. Aún aquí en América del Sur son llamados comúnmente las primeras lluvias, las lluvias tempranas. São aquelas chuvas que caem e fazem a semente brotar, desenvolver-se. Son las lluvias que hacen que brote la semilla y que se desarrolle. Só aí já poderíamos falar alguma coisa. Solo aquí ya podríamos decir algo. A chuva temporã tem o propósito La lluvia temprana tiene el propósito de desenvolver o grão. de desarrollar el grano. Não somente o grão, mas toda a planta. No solamente el grano, sino que toda la planta. E depois, na parte final das estações, Y después, a la parte final de las estaciones, vem a chuva serôdia, uma chuva mais forte, mais torrencial. viene la lluvia tardía, una lluvia fuerte. E aí faz com que o grão que já foi formado amadureça. Y hace que el grano que ya está formado amadurezca. Vejam bem, a chuva temporã Miren bien, la lluvia temprana não tem o papel de amadurecer. no tiene el papel de madurar el grano. E a chuva serôdia Y la lluvia tardía não tem o papel de desenvolver no tiene el papel de desarrollar a planta e o grão. la planta o el grano. A chuva temporã tem o papel de desenvolver e levar a planta até o estágio, até o estágio próximo à maturação. La lluvia temprana tiene el trabajo de hacer desarrollar y llevar hasta el tiempo cerca de la maturación. E a chuva serôdia vem para fazer com que a planta e a chuva serôdia vem para fazer com que o fruto amadureça. Y la lluvia tardía viene para hacer que amadurezca el fruto que madure. Dito isto, vamos avançar. Entonces, avancemos. Agora vamos para Atos capítulo 1.
Vamos a ler Hechos capítulo 1. Esse texto vai ser um texto chave, nós vamos relê-lo algumas vezes. Este texto es clave, vamos a leerlo algunas veces. Capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, que há de vir sobre vós, que vendrá sobre e vosotros, me sereis testemunhas, y me seréis testigos, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. en Jerusalén, en Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Esse texto lança o transfundo para aquilo que nós vamos estudar nesta oportunidade. Y este texto nos prepara, nos hace la base para lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Aqui é a promessa do derramamento do Espírito Santo, Aquí está la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, a chuva temporã. la lluvia temprana. Muitos textos que nós vamos ler Muchos textos que vamos a leer e que talvez vocês não estão acostumados a aplicá-lo à chuva temporã, y que de pronto no estén acostumbrados a aplicarlo a la lluvia temprana, nós vamos ver que existe íntima relação com este ensinamento da chuva temporã. vamos a ver que tienen muy estrecha ligación con este estudio de la lluvia temprana. Nós vamos voltar daqui a pouco a Atos 1, verso 8. Vamos a regresar ahorita a Hechos 1:8 E eu gostaria agora de começar a desenvolver com vocês esse tema. y me gustaría ahora empezar a desarrollar el tema con ustedes. Um panorama geral da chuva temporã. El panorama general de la lluvia temprana. Nós vamos buscar textos no Antigo Testamento Vamos a buscar textos en el Antiguo Testamento e ver como esses textos se cumpriram no Novo Testamento. y ver cómo se cumplieron estos textos en el Nuevo Testamento. Vamos começar indo para o livro de Levítico, capítulo 26. Comencemos con Levítico 26. Levíticos 26. Levíticos 26, Levíticos 26, versículo 3 e 4. versos 3 y 4. Diz assim: Así dice la Se palabra del Señor. andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, Si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, verso 4, verso 4, então eu darei as chuvas a seu tempo, yo os enviaré las lluvias a su tiempo, e a terra dará a sua colheita, y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. e a árvore do campo dará seu fruto. Darán su fruto. Ok, aqui esse texto diz que a seu tempo receberíamos a chuva, Este texto nos dice que a su tiempo recibiríamos la lluvia, mas não especifica qual chuva receberíamos a seu tempo. pero no especifica cuál es la lluvia que recibiremos a su tiempo. Agora, o que vale salientar é que existe um tempo estabelecido aqui. O sea, lo que tenemos que enfatizar en este momento es que hay un tiempo establecido aquí. Aqui temos uma profecia específica que marcaria um tempo para iniciar-se o derramamento da chuva temporã. Aquí tenemos una profecía específica que habla del tiempo del derramamiento de la lluvia temprana. E vale salientar que foi a marcação de um tempo específico. Y hace preeminente que es un tiempo específico. Vamos avançar agora para Deuteronômio 11. Vamos ahora a Deuteronomio 11. Aqui a Bíblia vai começar a especificar quais chuvas seriam estas. Y la Biblia aquí nos va a mostrar más claramente cuáles son estas lluvias. Por mais que a início possa ser que o tema vai parecer faltar informações, Aunque al inicio pareciera que le faltan informaciones al tema, como são 8 palestras, como son ocho estudios que vamos a uma vai tener, começar a colaborar com outra una va a comenzar a entonces clarificar la siguiente. e vai complementar-se. Y todas se van a complementar. Capítulo 11 de Deuteronômio, Deuteronomio 11, versículo 13. verso 13. E será que, se diligentemente obedecerdes aos mandamentos que hoje ordeno, Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que hoy os prescribo, de amar ao Senhor seu Deus, amando a Jehová vuestro Dios, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, então, entonces o então propõe uma condição. propone condición. Se amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Si amarmos al Señor con todo corazón, então darei chuva na vossa terra a seu tempo. entonces daré lluvia en su tierra a su tiempo. Ou seja, a chuva que vamos receber O sea, la lluvia que vamos a recibir está condicionada à nossa obediência a Deus. está condicionada a nuestra obediencia hacia Dios. E aqui, seguindo o texto, verso 14, Y siguiendo el texto en el verso 14, vocês receberão a chuva temporã
e a chuva serôdia, Os darei lluvia temprana y tardía, para que recolhais os vossos grãos e o mosto do vosso azeite. y tú recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Maravilha. Então o texto está querendo nos dizer Entonces, el texto nos quiere decir que quando o povo de Deus voluntariamente que cuando el pueblo de Dios, de manera voluntaria, obedecer a sua vontade, obedezca su voluntad, ele dará então a chuva temporã, entonces les dará lluvia temprana, que vai preparar o terreno, que va a preparar el que terreno, vai estimular a planta a desenvolver-se, que va a estimular a la planta a que se desarrolle, que vai fazer com que o grão desenvolva-se que va a hacer que el grano desarrolle. e depois vem a chuva serôdia Después viene la lluvia para tardía, fazer com que esse grão amadureça. para hacer que madure el grano. Ok, avancemos agora para o livro de Joel. Ahora entonces vamos al libro de Joel. Então nós já sabemos que aquilo que será dado a seu tempo é a chuva temporã e a serôdia. Entonces sabemos que lo que se va a dar a su tiempo es lluvia temprana y tardía. E depois nós vamos ver até as datas que isso acontece. Después vamos ver incluso las fechas donde sucede esto. Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 23. verso 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva no primeiro mês, chuva temporã e chuva serôdia. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Bom, o texto nos informa, Moses, que o Senhor vai nos dar em justa medida. Entonces, el texto nos informa que Dios lo va a dar en justa medida, A medida da nossa obediência. la medida de la obediencia de nosotros. Nós vamos estudar um tema, Vamos a estudiar un tema, uma série, una serie, sobre a justiça de Cristo. acerca de la justicia de Cristo. E nós vamos ver nas Escrituras que a chuva serôdia vai ser derramada mediante a nossa capacidade de assimilar a luz que o Senhor tem disponibilizado para nós. Y vamos a ver por las escrituras que la lluvia tardía nos va a ser dada de acuerdo a nuestra capacidad de absorber lo que nos enseña el Señor en su palabra. Vamos avançar agora para Jeremias 32, Ahora vamos a Jeremías 32. Levíticos 26 fala que nós receberíamos a seu tempo chuva. Levítico 26 dice que a su tiempo recibiríamos lluvia. Deuteronômio 11 diz que se formos obedientes, receberíamos a chuva temporã e a serôdia. Deuteronomio nos dijo que si somos obedientes vamos a recibir lluvia temprana y tardía. E Joel 2 diz que esta chuva seria equivalente à nossa obediência. Y Joel 2 nos dice que esta lluvia es equivalente a la obediencia que prestamos, Ou seja, justa medida. o sea, justa medida. E agora vamos ver uma profecia em Jeremias 32, Ahora vamos a ver entonces una profecía en Jeremías 32 que justamente fala sobre o derramamento da chuva temporã. que habla justamente acerca del derramamiento de la lluvia temprana. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Y eso sucedió en el día del Pentecostés. Então, eu quero agora trazer uma informação para vocês. Entonces quiero traerles una información ahora. Toda vez que nós falarmos de chuva temporã, Todas las veces que hablamos de lluvia temprana, nós vamos estar relacionando esta ideia com o Pentecostes. esta idea tiene que ver con el Pentecostés. Ou seja, Pentecostes e chuva temporã são elementos que andam juntos. O sea, el Pentecostés y la lluvia temprana son elementos que caminan juntos. E aqui Jeremias 32 é uma profecia pertinente a Atos capítulo 2, a chuva temporã, o Pentecostes. Y aquí en Jeremías 32 es una profecía que hace referencia a Hechos capítulo 2, que es la lluvia temprana en el Pentecostés. Vamos ler o versículo 37 em diante. Vamos a ver el verso 37 en adelante. Eis que eu os congregarei de todas as terras, Yo los reuniré de todas las tierras, para onde os tenho lançado na minha ira, a las cuales los eché con mi furor, e no meu furor e na minha grande indignação, con mi enojo y con gran indignación, e os tornarei a trazer a este lugar, y los haré volver a este lugar,
e farei que habite neles seguramente. y los haré habitar seguros. Versículo 38. Verso 38. E eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Verso 39. Verso E 39. lhes darei o mesmo coração, Y les daré un corazón, como está em Atos 4, 22. como está en Hechos 4:22. Depois que receberam o Espírito Santo, tiveram o mesmo sentir. Cuando recibieron el Espíritu tenían el mismo sentir E um só caminho, y un solo camino, para que me temam todos os dias, para que me teman todos los días, para seu bem para su bien, e para o bem dos seus filhos depois deles. para bien de ellos y de sus hijos después de E ellos. o último verso 40. Y el último, el verso E 40. farei com eles uma aliança eterna, Y haré con ellos un pacto eterno. de não me desviar de fazer-lhes o bem. No desistiré de hacerles el bien. E porei o meu espírito nos seus corações, Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que nunca mais se apartem de mim. para que no se aparten de mí. Então Jeremias está lançando aqui uma profecia que se cumpriu em Atos 2. Entonces aquí Jeremías nos presenta una profecía que se cumplió en Hechos 2. É claro que ecos dessa profecia cumprem-se também agora no tempo do fim. Es claro que los hechos de esta profecía también se cumplen ahora en el tiempo del E fin. eu gostaria de convidá-los agora justamente a Atos 1 novamente. Y me gustaría invitarles entonces a Hechos 1 otra vez. E vamos avaliar de maneira mais criteriosa o contexto do derramamento da chuva temporã. Para que podamos estudiar de manera más estricta, más criteriosa, el derramar de la lluvia temprana. Atos capítulo 1, versículo 8, Hechos 1:8 diz: dice así: mas recebereis o poder do Espírito Santo, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, e ser-me-eis testemunhas. y me seréis testigos. Quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo 5, Cuando miramos hacia el capítulo 1, verso 5, dice: porque na verdade, Porque ciertamente João batizou com água, Juan bautizó con agua, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo não muito depois destes dias. dentro de no muchos días. Quando nós olhamos Mateus capítulo 3, Cuando miramos Mateo capítulo 3, versículo 11, verso 11, temos a extração daquela parte de Atos aqui sendo mencionada por João. aquí también se menciona esta parte del libro de los Hechos. Capítulo 3, verso 11. Capítulo 3, verso 11. Aqui é João falando, João Aqui Batista. Aquí es Juan hablando, Juan Bautista. E eu, em verdade, vos batizo com água, Yo a la verdad os bautizo en agua para o arrependimento. para arrepentimiento. Mas aquele que vem após mim Pero el que viene tras mí é mais poderoso do que eu, es más poderoso que yo, cujas sandálias não sou digno de lavar, cuyo calzado no soy digno de llevar. e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Atos 2, verso 3, Hechos 2, verso 3, diz que foram vistas línguas de fogo sobre os discípulos. dice que se vieron como llamas de fuego sobre los discípulos. Então João Batista batizou com água. Entonces Juan el Bautista bautizó con agua, Entretanto, na dispensação cristã, pero en la dispensación cristiana eles seriam batizados com o Espírito Santo. iban a ser bautizados con Espíritu Eles Santo. receberiam o poder do Espírito Santo. Recibirían el poder del Espíritu Santo. Quando nós olhamos o capítulo 1, Cuando miramos al capítulo 1, ainda no versículo 5, aún en el verso 5, diz que eles receberiam o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. dice que recibirían el Espíritu no mucho después de estos días. E quantos dias seriam esses? ¿Y cuántos serían estos días? Nós sabemos, segundo Levítico 23 Nosotros sabemos, de acuerdo a Levítico 23 e outras partes das Escrituras, y otras partes de la que o Escritura, Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa. que el Pentecostés sucedía 50 días después de la Pascua. E nós sabemos que um cumprimento da Páscoa foi na morte de Jesus. Y nosotros sabemos que la Pascua se cumplió en la muerte de O Jesús. capítulo 1 de Atos, verso 3, El capítulo 1 de Hechos, en el verso 3, diz que Jesus permaneceu com os discípulos 40 dias. dice que Jesús permaneció con los discípulos 40 días. E no verso 5 era o próprio Jesus falando. Y en el verso 5 es el mismo Jesús hablando. Então, quando Jesus falou, não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo, Entonces cuando él dice, no mucho después de estos días van a recibir el Espíritu Santo, ele estava falando isso no 40º dia. él lo decía en el día número 40. Ou seja, faltavam somente 10 dias para o 50º dia. O sea, faltaban
10 días para el día 50, que seria então a comemoração da festa do Pentecostes. donde entonces se conmemoraba el Pentecostés. Veja bem, Jesus escolheu o dia da festa do Pentecostes, Entonces Jesús eligió el día de la fiesta del Pentecostés, que era também a festa das colheitas. que también era la fiesta de las cosechas. Lá no antigo Israel, quando eles começavam a colher os grãos, En el antiguo Israel, cuando comenzaban a cosechar los a granos, cevada, o la cebada, el trigo, trigo, a aveia, la avena, isto acontecia no 50º dia após a Páscoa, eso sucedía en el día 50 después de la Pascua, o dia do Pentecostes. el día del Pentecostés. Agora, a colheita que iria acontecer não seria uma colheita física, Pero aquí la cosecha que iba a ocurrir no era física, era uma colheita espiritual. era una cosecha espiritual. Então, exatamente no dia do cumprimento do Pentecostes, Entonces, exactamente en el día del cumplimiento del Pentecostés, Jesus derramaria o Espírito Santo, Jesús iba a derramar el Espíritu Santo, sem medidas. sin medidas. Olhem ainda comigo Atos capítulo 1, Miren conmigo Hechos capítulo 1, versículo 14. en el verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 15. Verso 15. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos e disse: y dijo: Irmãos, Hermanos, convinha que tudo se cumprisse segundo as Escrituras. era necesario que se cumpliera la escritura. E aí segue então falando sobre a eleição do 12º discípulo. Entonces sigue hablando acerca de la elección del 12º discípulo. Eu gostaria só de enfatizar um elemento no verso 15. Y me gustaría resaltar un elemento en el verso 15. 120 pessoas estavam reunidas. 120 personas estaban E o reunidas. verso 14 diz que elas estavam unânimes em oração. Y el verso 14 dice que eran unánimes en oración. Amados, durante 10 dias estes homens estiveram orando. Amados, por 10 días estuvieron orando estos E hombres. 10 dias foi o suficiente para eles conseguirem alcançar as abóbodas celestiais. Y 10 días fueron suficientes para que llegaran a recibir la bendición del cielo. Se a unidade foi um elemento importante Si la unidad fue un elemento importante para o derramamento da chuva temporã, para derramar la lluvia temprana, será que não seria este elemento também importante para o derramamento da chuva serôdia? ¿no será también importante esto para derramarse la lluvia tardía? Sem unidade, Sin unidad não haveria chuva temporã. no habría lluvia temprana. Assim, da mesma forma, sem unidade não haverá chuva serôdia. Y de la misma manera, si no hay unidad, no hay lluvia tardía. 10 dias foi o suficiente 10 días fueron de suficientes oração, jejum e de consagração. oración, ayuno y consagración. E às vezes eu me ponho a pensar. Y a veces yo pienso, Às vezes fazemos algum encontro espiritual a veces hacemos algún encuentro espiritual e se nós nos demoramos muito tempo juntos, já começa a ter atrito entre os irmãos. y si quedamos mucho tiempo juntos ya comienzan las dificultades entre hermanos. Bom, na verdade, até quando um esposo passa mais tempo dentro de casa do que o comum, já começa a ter. En realidad, a veces un esposo queda más tiempo dentro de la casa de lo que generalmente está y ya hay problemas. Imagina uma comunidade de 120 pessoas. Imagínense una comunidad con 120 personas. Com certeza o problema estaria instalado. Seguramente tendríamos ya problemas. Olhem Salmo 110 comigo. Miren Salmo 110. Salmo 110 é referente à profecia também do derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. que también hace referencia al derramar del Espíritu en el Pentecostés. Salmo 110, versículo 1. 110, verso 1, Salmo 110. Diz o seguinte: Dice así: Disse o Senhor ao meu Senhor: Jehová dijo a mi Señor: Assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O Senhor enviará o cetro da tua força desde Sião, dizendo: Domina no meio dos teus inimigos. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Nós vamos ver nos estudos futuros Vamos a ver en los siguientes estudios que esse verso 1 e 2 se cumpriu no ano 31. que estos versos 1 y 2 se cumplieron en el año 31, E quando Jesus subiu ao céu, cuando subió Jesús al cielo, no dia 40 da Páscoa. en el día 40 después de la Ou seja, Pascua, 10 dias antes do Pentecostes. o sea, 10 días antes del Pentecostés. Versículo 3 Verso 3 diz: dice:
o teu povo será muito voluntário no dia do seu poder. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando. Deixem aberto aqui que eu gostaria de ir lendo fragmentos aqui e interpretando em Atos. Dejen abiertos sus Biblias en Salmos y vamos a Hechos para que podamos compararlo. Atos Hechos 1. 1. O seu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Su pueblo va a ser voluntario en el día de tu mando. Quando isso se cumpre? ¿Cuándo se cumple eso? Atos 1:8. Hechos 1:8. E recebereis o poder do Espírito Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Salmo Santo. 110:3. Salmo 110:3. Nos ornamentos da santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da mocidade. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Ou seja, o Pentecostes aconteceria na parte da manhã. O sea, el Pentecostés iba a suceder en la parte de la mañana. A chuva temporã seria derramado na parte da manhã. La lluvia temprana caería en la parte de la Olhem mañana. Atos capítulo 2. Miren Hechos capítulo 2. Aqui nós estamos justamente no derramamento do Pentecostes. Aquí estamos justo en el derramar en el Pentecostés. Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. E cumpriu-se o dia do Pentecostes. Estavam todos concordemente unidos em um mesmo lugar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. E isto era qual hora do dia? ¿Qué hora del día era esta? Capítulo 2, verso 15. Capítulo 2, verso Estes 15. homens não estão embriagados como vós pensais, Pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, pois ainda é a hora terceira do dia. puesto que es la hora tercera del día, Ou seja, 9 horas da manhã. o sea, por las 9 de la mañana. Por isso que Salmo 110, verso 3 diz que isto aconteceria na parte da manhã. Por eso Salmo 110, verso 3 dice que eso sucedería en la parte de la mañana. Agora vamos a Salmo 110, verso 4. Ahora vamos a Salmo 110, verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ou seja, o estabelecimento do reino inicial de Jesus no santuário. O sea, el establecimiento del reino inicial de Jesús en el santuario. Ainda no verso 3, Aún en el verso 3, diz que eles receberiam poder, dice que allí recibirían poder, eles receberiam isso no período da manhã, lo recibirían en el periodo de la mañana e eles seriam voluntários quando recebessem o derramamento do Espírito Santo. y serían voluntarios cuando recibieran el derramar del Olhem o Espíritu. capítulo 2 de Atos, verso 45. Miren el capítulo 2 de Hechos, verso 45. Diz o seguinte: Dice lo siguiente: e vendiam suas propriedades e bens, vendían sus propiedades y sus e bienes repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aqui nós vemos o cumprimento de Salmo 110. Aquí vemos el cumplir de Salmo 110. Depois que receberam a chuva temporã, Después que recibieron la lluvia temprana, não existia mais algo que é meu. no había más algo que era mío. Isso é meu. Eso es mío. Aquilo é meu. Eso es mío. Eles tiveram um coração voluntário Ellos tenían un corazón e voluntario passaram a compartilhar aquilo que tinha com as pessoas que tinham y necessidade. compartían lo que tenían con aquellos que tenían Então, necesidad. dos elementos que indicam que a pessoa tem recebido a chuva temporã Entonces, uno de los elementos que indican que la persona recibió la lluvia temprana é quando ela tem um coração voluntário. es cuando tiene un corazón voluntario. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: Y me gustaría decirles lo siguiente. a chuva temporã é La uma lluvia temprana estação La lluvia temprana es una estación que começou a cair no ano 31, que comenzó a caerse en el año 31, em Atos 2, en Hechos 2, e segue caindo até mudar a fase E vai- de estação de chuvas. y va a seguir cayendo hasta que se cambie la fase de la estación de las lluvias. Ou seja, a chuva temporã vai até começar a ser derramada a chuva serôdia. O sea, la lluvia temprana va a ir hasta que se derrame la lluvia tardía. E nós só vamos receber a chuva tardia Y solo vamos a recibir la lluvia tardía se estivermos sendo habilitados diariamente recebendo a chuva serôdia. si estuviéramos habilitados diariamente recibiendo la lluvia temprana. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Testemunhos para Ministros, página 507. Me gustaría compartirles un texto que está en Testimonios para los Ministros, página
507, que diz: que dice así: muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã. Muchos han dejado en gran medida de recibir la lluvia temprana. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. No han recibido todos los beneficios que Dios tiene para ellos de esta manera. Esperam que suas falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Esperan que sus fallas sean corregidas por la lluvia tardía. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, Cuando la más abundante gracia esté para ser otorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. esperan poder abrir el corazón para recibirla. Os que estão assim fazendo Los que hacen esto estão cometendo um erro terrível. están cometiendo un terrible Ou error. seja, O sea, a chuva serôdia não vai cumprir o papel da chuva temporã. la lluvia tardía no cumple el papel de la lluvia temprana. Não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. No se debe negligenciar la gracia que se representa la lluvia temprana. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz, ou seja, a chuva serôdia. Solo aquellos que han vivido de acuerdo a la luz que recibieron podrán recibir más luz. Pode ser que a chuva temporã esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor. Puede que la lluvia puede que esté siendo derramada en los corazones a nuestro alrededor. E nós não discernimos nem percebemos isso. Pero Recebemos isso. nosotros no lo vimos ni percibimos esto, ni lo recibimos. Amados, para estarmos habilitados para receber a chuva serôdia, Amados, para estar listos para recibir la lluvia tardía, devemos receber antes a chuva temporã. antes necesitamos la lluvia temprana. E a evidência disso vai ser presenciado na maneira com que eu vou passar a tratar aqueles que estão comigo. Y la evidencia de esto se va a manifestar en la manera como trato a los otros. A mudança na vida dos discípulos foi visível e nítida. El cambio en la vida de los discípulos fue visible, fue claro. E o mesmo precisa suceder conosco Y hoje. lo mismo nos necesita suceder hoy. A minha oração é que Deus possa trabalhar na sua vida, no seu coração, Mi oración es para que Dios pueda trabajar en su vida, su corazón, e lhe dar em dose dupla a chuva temporã, y darle en manera doblada la lluvia temprana, preparando assim cada um de nós para recebermos a chuva serôdia. preparándonos así para recibir la lluvia tardía. Nós vamos avançar no nosso próximo estudo nós vamos avaliar sobre os resultados do recebimento da chuva temporã. En el siguiente estudio vamos a estudiar los resultados del recibir la lluvia temprana. Vamos ver quais frutos são produzidos na nossa vida. Vamos a ver los frutos que son producidos en nuestra E vida. conto com vocês no nosso próximo encontro. Y espero a ustedes en el Gostaria siguiente de encuentro. encerrar esta primeira oportunidade com uma oração. Encerremos con una oración. Bondoso Deus, amado Pai, Bondadoso Dios y amado Padre, queremos te agradecer porque o Senhor, sem medidas, nos tem dado o Espírito Santo. te damos gracias porque sin medidas nos has concedido su Espíritu. Esta maravilhosa estação que começou no ano 31 Esta maravillosa estación que empezó en el año 31 e que segue refrigerando a nossa vida até o dia de y hoje. que sigue refrigerando las vidas hasta el día de hoy. Continue conosco nesta maravilhosa série Sigue con nosotros en este maravilloso estudio e que possamos receber, querido Pai, breve, a torrencial chuva serôdia. y que pronto podemos recibir la lluvia tardía. É o que pedimos em nome de Jesus. Es lo que pedimos por Jesús. Amém. Amén. IARRE, juntos avançaremos.